pasok, tinapit ni Jolo ang Malaluan. Malaluan, pumigana agad ng press. Taginod ulit. Pasok Taginod, open 3. Malaluan, Toretto. Swing it Jolo, napaganda pa sa James. Titira siyempre. Bakte na agad. Taginod at mamadali. Taginod. Malaluan. Pasok Jolo. Jolo may space. No shot. Malaluan babalik sa kabila. Malaluan finger roll is good. Rebound. Mandak. Umangat. Grabe naman. Intercepted. Riyan kay Mandak na naman. Easy basket na yan. Pahingin kay Mandak. Short ang tira. Nakuha ulit ni Mandak. Umangat na naman. 2 minutes and 50 seconds. Tukpok. Binigay kay Balyakan. Tulobog. Basket yan. Ang ating talaan Mandak. Umangat. Sablay nga lang. 57 ang ating score. Taginod dito sa atin. Taginod, Tulobog. Nakakuha. No good. Balyakan for the board. Balyakan. Basket yan. Balyakan number 1. Pumukol ng 3. Taginod. Nakapasok. Basket yan. Andre pass to Mandak. Grabe ang connection. Balyakan. Sinusuberan si Andre. Back to Taginod. Tuntia sa Lisa. Pass to Tuspok. Tuspok. Anong gagawin? Pumukol. Basket yan. Nakalakas ang pasa. Mandak, ano gagawin? Mandak. Nagawag. July. Pinasakay Malaluan. Malaluan. Tipa. Ako ba natin? Tipa. Nagawag. Mandak. Finger is good. Mandak pass break. Tumingin pa. 3-2 pass break para sa SNP. Malaluan. Pass to Mandak. Mandak. Umikot. Balyakan number 1. Tulobog is good. Binalik kay Sermias. Pass to July. July. Bakit yan? Balyakan number 2. Nakakuha ng rebound. Pero nakagaw ni Malaluan. Malaluan. Finger roll is good. Sermias. Pass to Ahero. No good. Pwede nandun si July. Sablay. Hinagis ni Andre kay Mandak. Mandak. Hindi mo ibabasa kay Ahero yan. Siyempre. Pass break para sa SNP. Wraparound mo. Sa Lisa. Open 3. No good. Balyakan number 2. Nakakuha ng pick. Ginod. Nakapasok. Pinarol. Dito shoot. Nakakuha ng pick. Sermias. Labas to July. 2 minutes and 25 seconds. Taginod ulit. 10 to shoot. Taginod finger roll. Basket na naman. Santos. 10 to shoot. Napakagandang pasa kay July. Sermias. Sermias finger roll. Taginod nakapasok na naman. Tulobog. Taginod lang. Kaso nakakit kay Ahero. Ahero. Finger roll na naman. Sermias ang didiskarte. Sermias lumipat na naman. Samaga. Ikinakapos. Samaga sa bigla. Basket. Taginod. Pinasakay. Number 19. Cordero. Cordero for the board. Kasi nakagaw ni Basket. Pinasakay Manda. Pumukol sa press. No good. Jacinto for the board. Binigay Taginod. Taginod pass to Tuspok. Reverse is good. Pinasakay. Jacinto. Hindi yan mamamasa mo. Hindi mamamasa yan. Pero pass to Taginod. Muntik na agawat. Binigay kay Balyakan number 1. Pumukol ng 3. Shot clock para sa kanila. Balyakan number 2. Pinasakay Tuspok. Nakakuha ng break. Pick. Basket. Binigay kay Balyakan number 1. Balyakan number 1. Wala. Balyakan number 2. Manda. Pass to Basket. Call pass to Jacinto. Jacinto. First personal first. Santos.
Malaluan, easy basket na yan. James na nakakuha ng rebound. Pinasa kay Jacinto. Jacinto! Pasok Malaluan. Malaluan! Basket na yan. Malaluan ang gandang bounce pass. Manda! Si Rai na naman nakakuha ng rebound. Pinasa kay Jacinto. Jacinto, okay ko sa mga play-play. Natin na lahat ng mga barangay tagay. Second shot ni Andre. Basket. Natapigan sa likod na ako ni Andre. Pinatong bola kay James na mga labas ni Pentana. Oh! Andre fake. Andre slice. Andre lay. Lopez third. Para kinain. Balyatan. Anong gagawin? Balyatan spin. On the wood. Sa kalalim Juma. James pinasa kay Vincent. Nakaibigan ni Eugene. Number 11 pass to Balyatan. Na may kasamang banda. Basket. 22 seconds. Balyatan jump. Yes. Si Andre galit na galit. Andre sa punta. Tapos basura. Ito si Basket. Basket ba? Basket. Basket. Portero. Portrait. Wala. Ayaw pumasok. Nakakuha ni number 22. Basket. Andre. Ano nangyari? Andre. Basket. Pabalik niya. 22. Ganda ng basa naman nun. Uy! May pa. Lalo. Ganda kaya? Makalaban nila. Kasi Andre ko. Dali. Basket. Andre, ganda na basa kay Shimshak po. Tapik, sa kanya pa rin. Oops. Number 22, spin. Uy, ganda naman doon. Sa kanya pa rin. Balik. James Portrait. Wala. Nakakuha ni Andre. Basket para kay... Kanta ka natin. Okay lang yan. Narinig naman ako ng Lord. Andre, 17 seconds. Pasag na lang ito ko narinig. Pasag na lang. Magulo yan, magulo. Pag bumaba si Luis, sasampanin lahat yan.